Hello guys, ngayong gabi sa kami karon sa Mount Iliatona. Iliatona. Kami karon sa Iliatona guys. Kaya dali mi mag-dinner. No? Dali mi mag-dinner. Niya naa sila libre nga ginamos. Free ginamos. Na sila free nga ginamos guys. Kailangan Pag lemon din. oh. Kami ning free ginamos. Free. Free ginamos. Na sila ipagkulong free. Yeah. So, okay guys. Salamat kay guys. Okay. Dinner di karon kauban sa kuha. Nalang ka. Maayo ilang lugar awa na sila yung mga notice no matapa attention no pit walay iro nga makatulod diri ay siyempre na magkaon maayo ilang lugar Na ila guys, ilang ginamos kay giluto. ilang ginamos unang plano midin ni ginamos na itaguha ka Order og isa ka kuan din ginamos na libre man. Free. so, Free siya. okay dira ko taman